ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ପିଲେ ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ଓ ତା'ର ବିକାଶ। ପିଲେ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଯଦି ତୁମକୁ ଜେନେରାଲି ପଚରାଯାଏ ସମ୍ବଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ତୁମେ ସିମ୍ପଲି ଉତ୍ତର ଦେବ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯେଉଁଟାକି ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀରେ ଲଗାଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀରେ ଲଗାଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଳର ତୁମେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବିକ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ ପ୍ରାଦ୍ୟୋଗିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ ହେବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। କ'ଣ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ୍ବଳ। ପିଲେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠି ସମ୍ବଳର ଡେଫିନେସନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଲେଖିକି ଘୋଷିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜି ମୁଁ ମେନଲି ଆଲୋଚନା କରିବି ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲେ ସମ୍ବଳ କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ତ ମନେ ରଖ ମାନବୀ ବି ଗୋଟେ ସମ୍ବଳ, ମନୁଷ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇକା କରୋନା ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର କେଉଁମାନେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କୁହାଯାଉଛି କାହାକୁ, ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଏଇକା ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିନିଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମ୍ବଳର ସବୁ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରିଥାଏ କିଏ? ମଣିଷ। ତେଣୁକରି ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳ ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାରଭେଦ। ପିଲା ଦେଖ ସମ୍ବଳକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସମ୍ବଳକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଭରଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବଣ୍ଟନ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ। ପିଲା ଯେତିକି ରହିଛି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସିଏ ମନେ ରଖିବ, ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। କି ପଡ଼ିଥିବ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ'ଣ ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମେ ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆଉଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ, ତେଣୁକରି ଏତିକ ଯେତିକି ଅଛି ତାକୁ ପଢ଼ିଦେବ। ଏ ବିଷୟରେ ତୁମକୁ ଯାହା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ତୁମେ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ। ପିଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଗୋଟେ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସର୍ବମୋଟ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଲା? ସର୍ବମୋଟ ହେଲା 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ତାପରେ ଶେଷଟି ହେଉଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ଏ ଗଲା ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଥିବ ନାଇଁ? ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଝିବା ଏଇ 3ଟାକ ସମ୍ବଳ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତିରେ ଥିବା ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ସେଇଟା ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସବୁର ଡେଫିନେସନ୍ ଆଉ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବ, ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଉଦାହରଣ। ହେଲେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଲା? ଭୂମି, ମୃତ୍ତିକା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ, ଜଳବାୟୁ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ତୁମର ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିବ କ'ଣ କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ କ୍ରମରେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଓ କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିପାରୁଛି। ପିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ତା'ର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ? ତୁମ ପାଖରେ ବାଲି ଅଛି, ଇଟା ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଅଛି, ମାଟି ଅଛି, ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭିତରେ ଘର କଲା, ତାହେଲେ ଘର ଗୋଟେ କ'ଣ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ହେଇଯିବ? ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲାଭ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ। ପିଲେ ଦୁଇଟା ସରିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ପିଲେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତା'ର ପରିବେଶ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନର ମିଳିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମ୍ବଳର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଯଥା କିଏ?
संरचना संस्थान गुणवत्ता इत्यादि पिले खाली मन रखिबो प्रकृति अनुसार संबल होची तीन प्रकार गोटे है प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल मानव संबल परवर्ती स्टेप रे आमे बुझिबा कोन ना उत्पत्ति अनुसार संबल केते प्रकार पिला माने उत्पत्ति अनुसार संबल को से भली दुई भाग व्यक्त कराई छी पिले उत्पत्ति अनुसार संबल केते व्यक्त कराई छी दुई भाग रे माने जैव संबल अजैव संबल माने संबलटा कोथुर आइ छी जदि किछि जैव उत्पादन रु आसीथिबो सेटा होची जैविक संबल जदि किछि अजैव उत्पादन आसीथिबो पिले सेटा अजैव संबल जैव संबल कोन जैव माने जो जीव मान जो जीव जीव ठार जो संबल आसीथिबो जेने कि उद्भिद हो कि प्राणी हो भिन्न प्रकार संबल किंतु अजैव कोन अजैव हल मूर्तिका सूर्यालोक खनिज संपद जते प्रकार रहला सेगुरा सब कोन अजैव संपद रे जीव पिले देखो डेफिनेशन कोन लिखा अछि जैव संबल होची कोन ना यह जैव मंडल अंतर्गत सजीव वस्तु यथा मनुष्य प्राणी उद्भिद अणुजीव पशुपक्षी माछ इत्यादि एटा होची जैव संबल तापर बुझियो कोन ना अजैव संबल अजैव संबल कोन एगुडी को अजैव बा निर्जीव वस्तु अजैव संबल कोन ना एगुडी को अजैव बा निर्जीव वस्तु यथा भूमि शिला जल मूर्तिका खनिज पदार्थ इत्यादि पिले एटा होची जैव संबल एटा होची अजैव संबल किले पिले बेसी तुमको प्रथम विषय परिश्रम करिया पड़ियोनी खाली जस्ट केउ संबल को अनुसार आसीची आ तार उदाहरण एति खाली मन रखियो पिले माने परवर्ती स्टेप रे बुझिबा व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल व्यवहार पिले व्यवहार और सुलभता अनुसार कोन जे संबल को आम व्यवहार कले सरी जिबार आशंका अछि से गुडिका होची कोन पिले सरंती बा क्षयशील संबल आ केते गोटे संबल अछि हम जेते व्यवहार कले मध्य ताहा प्रकृतिर चक्र द्वारा पुनर्बार भरण पूर्ण हो जाए ताको कोन कह जाय पिले असरणित बा अक्षय संबल से अनुसार व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल दुई प्रकार हैला गोटे होची असरंती संबल गोटे होची सरंती संबल ताले प्रथमे हम बुझिबा असरंती बा अक्षय संबल कोन प्रथमे कोन बुझिबा असरंती बा अक्षय संबल कोन जेउ संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्ते कोन कहली पिले जेउ संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार करने सत्ते निशेष हुए ना निशेष मान बुझे शेष हुए ना बा सरे ना सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहुए बुझिपाल पिले आउ थे कह शुण जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार करने सत्ते निशेष हुए ना सेगुड़ी को असरंती बा अक्षय संबल कहुए यथा सौरशक्ति वायु इत्यादि पिला मन रहा अधा किए सौरशक्ति वायु इत्यादि परवर्ती स्टेप रे बुझा सरंती बा क्षयशील संबल कौन पिला माने मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए कौन कहली मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः कौन होता है ह्रास पाई थाए माने सरी सरी जाए किंबा शेष हो आशंका थाए बा निकट भविष्य से कौन सरीजार आशंका अच्छी जमी वैज्ञानिक मैंने गणना कर सारे हिसाब कर सारे 50 वर्ष पर कौन हो पेट्रोल सरीज कोयला सरीज एसब हिसाब होती ताने कौन 50 वर्ष मूर्तिका सरीज ना सूर्यालोक सरीज एमती किसी हिसाब हो पार्टी कि तेणुक मूर्तिका सूर्यालोक एरा माने वायु एरा कौन असरंती किंतु आम जो पेट्रोलियम कोयला भिन्न खनिज पदार्थ यहाँ होती कौन सरंती बा क्षयशील संबल आउ थे डेफिनेसन कही रखुच्छी पिले शुण क्षयशील संबल कौन मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए किंबा शेष होइबार आशंका थाए ताकू सरंती बा सीमित क्षयशील संबल कहुए यथा कौन पेट्रोलियम कोयला विभिन्न खनिज पदार्थ इत्यादि पिले बुझिपार तापर आम बुझा परिणाम अनुसार संबल केते प्रकार और कौन कौन पिला माने बर्तमान आम बुझा परिणाम अनुसार संबल केते प्रकार पिले परिणाम अनुसार संबल होची दुई प्रकार गोटे होची अपूरणीय संबल आ गोटे होची पूरणीय संबल पिले आग बुझ अपूरणीय संबल कौन जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए कौन कहली पिले जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि करा जाई पारे नाही बुझिपाइल जोटा सरीज सृष्टि करा जाई परिबो नाही ताहाकू कौन कह जाए पिले अपूरणीय संबल कहुए बुझिपाइल कौन कहली आउ थे कह शुण जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए एवं पुनः सृष्टि करा जाई पारे नाही ताकू पिले केउ संबल कहुए अपूरणीय संबल मनुष्य व्यवहार कले सरीज सरीगले ताकू सृष्टि करा जाई परिबो नाही ताकू कहुए अपूरणीय संबल यथा खनिज पदार्थ खनिज तैल कोयला इत्यादि बुझिपाइल पिले तापर बुझा अविराम संबल बा पूरणीय संबल आम क्यों संबल पढ़ुँ ये परिमाण अनुसार संबल केते प्रकार पिले देख पूरणीय संबल कौन मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण कौन ह्रास परिलिखित हो न था बुझिपार सेपटे जो बुझेली क्षयशील संबल आ गए कौन असरंती बा अक्षयशील संबल यहाँ सब पूरणीय संबल आमर कौन
अक्षय संबल जोटा कि क्षय हम ना। पूरणीय संबल कौन मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण में कौन ह्रास परिलक्षित हुए ना माने कमी जाए ना। माटी केते लोक व्यवहार कर सरी जाऊँ कि सूर्य शक्ति समस्ते वायु समस्ते व्यवहार कर सरुच कि सरू ना मैंने ह्रास हम ना। ताले कौन है मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबलर परिमाण में कौन ह्रास परिलक्षित हो न थाए ताकू अविराम बा पूरणीय संबल कहुए तथा सौरशक्ति भूताप शक्ति ज्वार शक्ति पवन शक्ति इत्यादि। पिला बुझीपार आज मुझे तुमको चारि प्रकार संबल बुझेली प्रकृति अनुसार उत्पत्ति अनुसार व्यवहार और सुलभता अनुसार परिणाम अनुसार पिले चार्टा तक बुझेली विषय को भल भाव पढ़ परवर्ती क्लास रे आउ चार्टा जो रहा आउ चारोटी जो रही मुझे बुझेदेवी आउ ए विषय किसी लंग क्वेश्चन तुम मानक मुझे प्रिपेयर रेडी करदेवी तापर कौन करवा ना सर्ट क्वेश्चन आलोचना करवा। सर्ट क्वेश्चन आलोचना जो हम डिस्कसन क्लास ए विषयटा 2 दिन में आ गोटे वीडियो रे ए विषयटा मुझे कवर करदेवी। कवर कर सारा पर कौन हम सर्ट क्वेश्चन आलोचना हम लंग क्वेश्चन एनालिसिस हम जहाँफल कि प्रथम पाठटा तुम पूरा भल भाव में कम्प्लीट हो। तेणुक वीडियो संपूर्ण देख जदि चैनल को सब्सक्राइब करना तेज चैनल को सब्सक्राइब कर और अन्य सेयार कर विषय जना पे कमेंट मध्यम जन भूगोल प्रतिदिन यही क्लास हेले यह उपकार हम तुम मैंने उपकृत हो पार कि ना कमेंट मध्यम